Jadi ingat bahwa kekayaan di luar negeri itu, khususnya negara barat, itu berasal dari eksploitasi dari sumber daya alam di Afrika maupun di Asia, khususnya Indonesia. Nah, di Indonesia... Sebelum nonton, subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. French Treasury, for example, is receiving about $500 billion, year in, year out, foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt it forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives,
However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. Kita bahas Afrika. Afrika, kita tahu negara miskin. Bahkan kalau kita tengok dulu ada namanya Ethiopia, itu sampai ada lagu ya. Semua pesohor membantu karena dia kelaparan, bahkan yang meninggal karena kelaparan dan juga perselisihan itu di angka 1 juta lebih. Nah, kenapa ini saya coba jelaskan? Karena sumber daya manusianya, negara barat itu ya perusahaan-perusahaannya, multinational company itu mengeksploitasi Afrika, termasuk dulu Indonesia. Nah, begitu mereka kaya, kekayaannya dipakai untuk CSR-nya atau semacam sedekahnya untuk membantu kemiskinan di Afrika. Sehingga orang-orang di Afrika dan juga dulu orang di Indonesia berasa bahwa negara-negara tadi, negara barat itu adalah dewa-dewa penolong. Padahal mereka nolong itu karena mereka mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam baik di Afrika maupun dulu di Indonesia. Dan mungkin kalau di Indonesia pun masih sampai sekarang ini. Jadi ingat bahwa kekayaan di luar negeri itu, khususnya negara barat, itu berasal dari eksploitasi dari sumber daya alam di Afrika maupun di Asia, khususnya Indonesia. Nah, di Indonesia saat ini kita juga harus mengutamakan sumber daya manusia supaya sumber daya alam kita tidak dieksploitasi oleh siapapun. Nah, itulah pentingnya 5 pilar Gerakan Desa Emas yang sebetulnya itu adalah sistem Samuel Undong dari Korea yang membuat Korea walaupun tidak memiliki sumber daya alam, yang tadinya negara miskin, penuh bantuan, tapi sekarang menjadi negara yang membantu negara-negara yang lain. Tadi kita bahas yang namanya 5 pilar Gerakan Desa Emas. Saya juga masih contoh di Kalimantan Selatan, ya petani sawit dan kelapa bergabung dalam satu koperasi, ya koperasi di desa tentunya, dulunya adalah BMT, KJP. Saat ini selain memiliki kebun yang luasnya ribuan hektar, tapi juga mereka karena swadaya dan swadana, ya jimpitan atau memberi simpanan setahun sebulannya adalah 100.000, setahunnya sekitar 1,2 juta per petani, ya maka mereka setelah menerapkan 5 pilar, mereka memiliki pabrik virgin coconut oil, virgin palm oil, dan sekarang kita doakan agar bisa menyelesaikan CPO-nya, pabrik CPO. Bekerja sama dengan multinational company dari negara lain, khususnya dari Malaysia, maka sekarang mereka memiliki 3 pabrik dan akan mendirikan pabrik-pabrik yang lain. Hal seperti inilah yang kita inginkan diterapkan di desa-desa, supaya sumber daya alamnya tidak dieksploitasi oleh negara lain. Kalaupun ada negara lain yang masuk, harus bekerja sama dengan para koperasi atau BUMDes di desa-desa tersebut. Jadi sebagai penutup, mempelajari apa yang tadi kita lihat tentang Afrika, ya bahwa Afrika memiliki sumber daya alam yang berlimpah tapi tidak memiliki sumber daya manusia, kecuali beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Ethiopia, maka kita bisa dapat pelajaran bahwa pertama, sumber daya manusia kita harus kita tingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Yaitu tadi, melalui 5 pilar Gerakan Desa Emas. Poin saya untuk bicara tentang Afrika adalah hal ini, untuk mengingatkan kita bahwa sumber daya alam kita berlimpah, tapi sumber daya manusia kalau tidak kita tingkatkan, baik spiritnya, pantang menyerah, malu jadi benalu dan bergotong royong, kita tidak tingkatkan kemampuan vokasionalnya, maka kita akan seperti negara-negara di Afrika. Terus dukung kami dengan like, komen, dan share video ini ya.